जय जगन्नाथ फ्रेंड्स नमस्कार। आज हूँ श्रावण मासर शेष सोमवार महाप्रभु बलभद्रंकर जन्मदिन और पवित्र रक्षाबंधन। आम तरफ आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आशा करुच्ची आज दिन में आपण मैंने बहुत भलरे और खुशी थे। आम भी भल और खुशी अच्छु। जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रार्थना आपण मानक सब एमती हस खुशी और भल रखि था। देखु फ्रेंड्स आज राखी पूर्णिमा और हजबैंड मन टे दुख कहीं कई भौणी नाहंती वीडियो जेहेतु बनइली से अच्छा मनटा टिके दुख हो गला। देखु मो झी मो पाखरे बसची सी आज जगा बलिया को राखी बांधिब। मोर तो भाई अच्छा गाँव अच्छा तो मु गाँ को तो जाइनी मन तो टिके दुख अच्छी कौन करवा मनर दुख को मन रखीदबा। आज वीडियो स्टार्ट करवा। देखु आम घरे जो सब फोटो अच्छी फोटो गुड़ी को पूजा करदेली प्रथम आउे झी राखी बांधे बोली 3 ठाकुर को बसई देती। झील पानी हाथ आन बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ है तुलसी पत्र दे देखो फ्रेंड्स ऑनलाइन रो राखी ऑर्डर करी राखी सहित कार्ड टे आसी कौन कार्ड टे चलते खोलिक देखा। देखो कार्ड रे लिखाई हैप्पी रक्षाबंधन। सिंदूर लग आस मझिया गुड़ी धीरे स्त्री लग देखु मो झील को तो जड़ा नाला मुझे कहूँ से सेमती करुँची 3 ठाकुर को मुंड उपर चाउल पकाउची देखिपे। कौन राखीटा धरलु देखिए सुंदर केते सुंदर देखा बलभद्र बांधेनि एकान बलभद्र राखी बांध यहाँ हूँ आग देखु ये बलभद्र को राखी बंधा होची बड़ बुझे राखी सही प्रथम राखीटा हमारे बड़ भाई बलभद्र को आना केते सुंदर लगे सेपटा जगन्नाथ
ଆରେ ବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ରଖିଲି କଟିଲା ହାତ ସର କାଢ଼ିଲା ରଖେ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ମିଠେଇ କହିଦିଅ, ଫାଷ୍ଟ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ କହିଦିଅ, ବାହାରୁ ରହିବ। ହଁ ସେଇଟା ରଖିଦିଅ, ଏଠି ରଖ, ଏଠି ରଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ହେଇଗଲେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡିଆ କର, ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର, ଏଇଠି ହେଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ପଇସା ନେବ ମୋ ଝିଅ, ବଳଭଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ନିଅ ପଇସା ନିଅ, ଫାଷ୍ଟ ଏଇଠୁ ନିଅ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଠୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲା ସେଇଠୁ ବଡ଼ ଭାଇ। ହଁ ବଡ଼ ଭାଇ ନା, ହଁ କାହିଁ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଲୁ। ଆଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଅ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଇସା ଉଠାଅ। ଏବେ ମିଠା କୁହ, ନିଅ ଗୋଟେ ମିଠା ନିଅ, ନିଅ ମିଠାଟି ଧର ହାତରେ, ଖାଅ ଯ ଇଆଡ଼େ ଦେଖିଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭଉଣୀମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ରଖିଦେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆମ ଝିଅ ଉଠେଇକି ନେଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି କିଛି କେଉଁଠି କ'ଣ ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କହିବାରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ କୌଣସି ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଯାଇଥାଏ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ ନୂଆ ଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ।